Hi everyone, we are from the group 3 and our topic is about examination of the urine specimen. So the rate of secretion from the body depends on the drug's solubility in fat. So ang drug substance daw is mawala magdepende sa drugs nga gin-intake sa ka-person. So from the word secretion is, it means kung kanus mawala ang substance sa lawas sa ka-person. So water-soluble drugs such as cocaine are excreted quickly. So cocaine are the example of the drugs that can excrete quickly from the body of the person that using a drugs. While fat-soluble drugs such as marijuana may take several weeks or months before excretion. So fat-soluble drug is best example is the marijuana, because it takes several weeks or months that excrete to the body of the person. Next is drug test must be conducted to apprehend individuals who is or are suspected to be users. So lisod pod no nga tanan lang tao i-drug test. So ang i-drug test sa jud is katong mga suspected drug users sa atong society, and to those who are charged with the offense of illegal use of drugs. So next is the validity test for urine specimen. So why they conduct validity test for urine specimen? They conduct because to determine the integrity of the sample. So there is the reason why they conduct validity test. In case of an observed urine collection, when there is a suspicion that urine specimen has been tampered, instances when to allow an observed urine specimen collection, when donor is physically unable to go to the laboratory, when the donor is involved in a crime scene, when the donor is involved in post-accidental trauma, when the donor is critically ill. So next is the different types of tampered urine specimen. So the following are the different types of tampered urine specimen. First is adulterated, diluted, and substituted. So first is adulterated. A specimen containing either a substance that is not normal constituent for the type of specimen, or containing an endogenous substance at a concentration that is not a normal physiological concentration. So in adulterated, they are making the specimen impure. Kanang contaminate bitaw nila ang isa ka specimen sample by adding substance nga para lang ma-contaminate ang isa ka specimen. So for example ang isa ka person is gi-drug test. So yang gibot ngan og, for example is yang gibot ngan og juice or any other substance para lang matampered ang specimen nga gina-drug test, para lang dili siya ma-positive sa drug test. So next is diluted. Refers to a specimen with less than normal physiological constituent. So ang diluted is gina-weakened nila ang, or gina-tightened by mix something else. Kanang ginamixan nila og tubig. This example is tubig, para lang ang usa ka specimen is ma-weaken ganang dili na bitaw siya just like kanang dili na bitaw mawala na yung purity sa usa ka specimen, para lang pod nga matampered ang urine specimen. So next is substituted. A specimen which has been derived through switching or replacing of the original sample. So kini ang substituted is baylo nila sa laing tao ang ilang specimen nga dili drug users.
For example is si person A is drug users and the person B is dili siya drug users. So yang gibaylo yang specimen sa, so si A is yang gibaylo ang yang specimen kang B para lang matampered ang usa ka urine specimen ug ang drug test. So dito dili din siya ma positive sa drug test kay yan namang gibaylo sa laing tao ang yang specimen. So dili na gid siya ma positive sa drug test. I'm Claire Jane D. Dalla, the next reporter. Here's a simple explanation of ways to adulterate, substitute, and dilute urine samples, along with examples for each method. Ways to adulterate urine samples. The following are the different ways to adulterate urine samples. We have addition of salt, addition of juice, addition of detergent, addition of bleach and other oxidizing, adulterants, lastly, addition of illicit drugs. Addition of salt. This method involves adding common table salt like sodium chloride to the urine sample. So for example, a person may add a teaspoon of salt sa urine sample, so believing it will affect the test result by diluting the concentration of drugs or altering the urine's chemicals properties. Next is addition of juice. So fruit juice, particularly those high in vitamin C, can be added to urine samples. So for example, someone might mix orange juice sa urine sample, so trying to mask the presence of the drugs by changing the pH level or adding organic compounds that could interfere with the test. Next is addition of detergent. So household cleaning detergents can be added to urine sample to potentially affect its chemical composition. Example, a user might mix a few drops of laundry detergents into the sample, hoping it will create a false reading or a mask the drugs present due to the reaction with the reagents used in the testing. Addition of bleach and other oxidizing adulterants. Bleach like sodium hypochlorite, hydrogen peroxide, and other strong oxidizer can be added to urine to alter the chemical makeup. So example is someone might pour a bleach into their sample to hide the presence of drugs. So addition of illicit drugs. Adding drugs to the sample can create false results. So for example, a person might add a small amount of drug to their urine to create a false negative. Ways to substitute a urine sample. The following are the ways to substitute a urine sample. First, urine from friends or other person not using drugs may be used as substitute specimen. Like mag-collect ka og urine sample sa imong friends nga imong gamiton sa drug testing aron dili ka matamper. Second is replace sample with other substance similar to urine in appearance. So mangita ka og substance nga magka-similar sa imong ihi like apple juice aron imong gamiton sa drug test aron di ka matamper. Next, ways to dilute a urine specimen. The following are the ways to dilute a urine specimen. First, internal dilution. Drinking a lot of fluids before providing a sample can dilute the urine. For example, a person drinks several bottles of water before their test to lower drug concentration. Second, external dilution. Adding water directly to a urine sample after it has been collected. For example, a person might add tap of water to their urine sample to dilute it. Parameters for validity tests. First, physical characteristics such as color, odor, etc. Checking the color, smell, and clarity of the urine. For example, if imong urine is bright yellow or has strong smell, it might indicate tampering. Second, volume. Measuring how much urine is in the sample. For example, a very small sample might suggest that someone is trying to cheat the test. Third, pH. Testing the acidity or alkalinity of the urine. Normal urine pH range from 4.5 to 8. Extreme values could indicate tampering. Fourth, nitrates. Checking for the presence of nitrates which can indicate contamination. For example, if nitrates are found in a urine sample, it may suggest that something was added to it. Lastly, oxidizing agents. Testing for substances that could alter the urine chemical test. Example, finding oxidizing agents like bleach in the sample would indicate tampering.
So these methods and tests are often used in drug testing to ensure that the sample are valid and have not been tampered with it. That's all, and thank you. So next is the confirmatory validity test. So first is the physical characteristics such as odor, color, and etc. So there is gonna check if the urine is normal or there is changes. And next is volume. So volume is muna siya ang quantity para makita if ang urine sa test is shortage ba or daghan ra siya, para makita kung ang pag-collect is proper ba gyud or not proper. So next is temperature. So need to get that exact temperature of urine sa time sa pagkuha. And also para pod nga ang temperature is kung makita ba gyud siya is nang medyo layo-layo ra ba siya sa normal body temperature, and also makita pod kung ang usa ka sample is fake. And next is the specific gravity. So ang specific gravity is muna siya ang sample or gina-check niya using ang refractometer para makita pod kung ang concentration ba is normal. Then also if kung less than siya or greater than, ang usa ka sample is possible nga diluted or gi-change siya into other sample. And next is the nitrites. So muna siya nga kung presence ang usa ka nitrites, it means nga naa siya'y cheating or fraud nga nahitabo or kanang pagpalimbong sa usa ka sample which is gamit ang other chemical. And next is the oxidizing agents. Usa kaning oxidizing agents is mo ning gigamit na chemical para ma-change ang usa ka result sa usa ka drug test. The next is other methods for confirmatory validity test. First is the physical characteristics visually determined. So muna siya nga makita siya through sa eyes nato para ma-determine siya of the normal or there is cheating nga nahitabo sa usa ka sample urine. And next is the volume. Sample ni siya sa usa ka urine gyapon nga same as sa physical characteristics. And next is temperature using thermometer. So gina-measure no gamit ang thermometer. Then next is the pH calibrated with appropriate buffers. So mo siya gina-measure gyapon sa pH meter ang usa ka using the calibrate buffer na mo ni siya ang katong murag something liquid ni siya. Then kung appropriate ba gyud ang usa ka buffer nga gibutang or unsa gigamit ba kaha, if normal ba siya. The next is the specific gravity use of refractometer, no? So ang refractometer is mo ni siya katong ginagamit ni siya kung ang usa ba ka urine is diluted ba or nabay mga possible nga changes or gigamit nga other sample, no? Ano siya ang taga-measure sa usa ka sample urine. So next is criteria in determining tampered urine specimen. The following are the criteria in determining whether a urine specimen is tampered or not. First is adulterated. pH less than 3 or greater than 11, it means na possible chemical which is gibutang or gi-include para ma-change ang usa ka result. And next is nitrate. Greater than 500.0 micrograms per liter. So pasabot siya nga kung ang nitrate ang dako or greater than means na giduga nga nasagol gyud dadto. Next is presence of endogenous or exogenous substances, which is oxidizing agents. So kung na-add to ang oxidizing agents, it means nga there is possible changes sa urine. Next is diluted. Specific gravity less than 1.003. Nagpasabot na siya nga ang urine is possible dilute
or diluted siya sa pamaagi nga kanang bitawng gibutang ang tubig, which is daghan lang gid kay siya. Next is creatinine, 1768.0 micromoles per ml. So, if less than ang creatinine, means gidugangan or gidugang ang water or other substance to change the concentration of urine. And next is substituted. Specific gravity less than 1.003 or greater than 1.020, pasabot nga kung less than siya sa 1.003 or more than 1.020, so naa siya another liquid, which is dili to siya ang urine. And next is creatinine less than 442.0 micromole per liter. So muna siya, if kung less than siya, it shows that the urine is dili siya tinuod or fake siya. So possible gid siya nga ingana ang sample pag less than 442.0 micromoles per liter. So next is pH less than 2 or greater than 9. So if ang pH is less than 2 and more than 9, it shows that there is chemical nga gi-include para ma-change ang usa ka sample urine. So next is when do we consider a urine specimen as invalid. So a urine specimen is considered invalid under the following circumstances. So first is adulterated, substituted, or diluted. Muna to siya ang tulo. If kung makita gid to siya dadto, possible gid siya nga kuan siya invalid siya, makonsider siya nga invalid urine specimen. So next is improperly collected, handled, and stored. So kung dili gid siya proper nga pagka-collect sa specimen, so ma-invalid gid siya din kung ang pagdala pod niya or pag-stored dili pod insakto. So mo gid siya ma-invalid siya. And next is improperly documented. So kung dili basta-bastahon lang siya, dili siya sakto nga pagka-document, ma-invalid siya. So that's all. Good afternoon everyone, my name is Jimboy Apjan. This is the group reporter from group 3. So, chapter indicator for drug testing. Reasonable suspect. Reasonable suspect is a when a law of enforcement officer believe that someone or something in suspension based on specific fact and circumstance. So, mao na siya ang kan. So, indicators of drug abuse. Drug abuse. The following are the indicator drug abuse, sir. Number 1, performance indicator. So, ang performance indicator is mga tamailan sa mga performance nila. So, number 2, behavior indicator. Mga pamatasan. Number 3, physical indicator, kanang mga physical nga mga timailhan. So number 4, paramilya indicator. So, performance indicator. The following constitute performing indicators. Unom ka performing indicators. So ang number 1 is exhibition, absenteeism, tardiness. So kana siya is about sa nasya sa mga mga taong nga moabot kas workplace or trabaho nimo nga nalit ka without proper or valid reason. So kanang like example nga basta. Number 2, lower productivity formally. So kana siya is to the point
ang iyang point ana is kanang apil kag trabaho nga murag maapektuhan ng wa na kay productivity, wa na kay mahimo. So number 3 is miss deadlines. So sunabol kay na. So miss deadline due to late nakas deadline and ending sa pag dali-dali mahuman on you failed completely na noon kay ga dali-dali naman ka sa pag-atiman. So number 4 is deteriorating work quality. So kana siya is number 4 is kanang bitang employee di na tao pareha na naiya ang trabahoan, like nanay mga tao nga kanang di pareha sa mga pagsulod sa kumpanya, smooth ang pag-work, puno og motivation nga nagkadugay, nagkalahi na. So mo na sa masabot. So number 5 is increase accident and mistake equipment breakdown. So kana siya is relate gyapon na siya sa number 4 tungod kay determinado siya nga magtrabaho quality, nagkataas pud ang chance nga ma-mistake siya, nag-accident, nahitabo mo sabay dayon og equipment breakdown. So mo siya. So number 6 is multiple report of diff. So kanang multiple is, for example, yesterday na report diff, nahitabo. Then ani nga place pagkaugma nahitabo na sad na yung mga diff Japon nga paghitabo hantod sa magkasunod-sunod na. Behavior indicators. The following constitute behavior indicators. So na 11 ka behavior indicators. So ang number 1 is explosive agreement, disagreement, small and matters. So kini siya is bisag gagmay nga butang kay ginaawayan. Disagreement. So magagmay nga butang sa awayan na og dili lang basta away kundi mahimong nga rason nga pagbulag if ever magtiayon. Og magtiayon kang magbulag if ever magtiayon. So maupod siya ang mga possible na hitabo nga reason ngano ang mga magamit niini nga butang kay makapatay sila ang mga pares or sa mga pangitabo which is matrigger ang ilaang mga panghunauna. So mo na siyang number 1. So ang number 2 kay change in attitude, work, behavior. So sayo na mong guro kay nino. Sayo na gid. Sorry. Number 2 kay kini behavior or ning attitude. Kung baga sa una makita nato nga gagamit nga normal kay naa na sakto nga panghunahuna, pero sa dihang mo-take niini siya nga illegal nga droga. So mausab ang iyang una kung makatake na siya og drugs, could be drugs. Anay dakong kausaban dali na siya masuko, wala sa saktong panghunahuna mukatawar ang kalit na way rason. And even siyang panghunahuna makita nato nga liliho ka nga dili binuhatan sa normal nga tao. Example, mo tumbling or mag push up sa highway, buang. Number 3 is frequent hangover symptoms. So kini sa front the word if itself naibaw-an na nato unsay na pasabot na diyang mo take ka aning side effect, dili na siya literal nga on point, pero if digis na ni siya sa atong lawas
if manggawas na ang mga effect nga dili control sa atong kaugalingon tungod sa drugs na mismo nag-control sa tao. Posible ang kung sabot na is dili na kita ang nag-control sa atua kundi ang drugs na. No ba? Number 4, using drug culture jargon muna. Kung kuan siya kanang naa siya yung mga word nga sila lang ang nakabalo sa mga nagagamit ni nga drugs. Usa ni siya sa pamaagi para ma-transaction og smooth og dili kung baga mahibal-an diretso ang ubang tao na makadungog sila og mga pulong. So number 5, secretive forgiveness and indecision. So number 5 is dili nagasulti og tinuod kung unsay ginahitabo niya. Kung baga example yan is nag-away ang mag-asawa and then gi-comfort kung nagamit ba or wala, ang automatic i-reply sa nagagamit ani wala, dili siya nagamit ani nga butang, then niya napunto ang secretive and usa niya ni siya sa pang para nga dili may bolan nga ilang binuhatan. So number 6 is avoiding straight co-worker. So number 6 is ang person nga naga-intake ani nga droga ay galikay na sa ang mga kauban sa trabaho o sa ang mga palibot bisan way saktong katarungan nga huna-una ani nga tao kay police, which is dapat likayan. So number 7 is hyperactivity, constant through unwell tapping, finger drumming. So ang basabot sa number 7 is from the word of itself, hyper. Kumbaga ang mga gagamit ani ay makita nato sa ilaang mga baba nga naay mga sintaiyang reaction. Example katong mga sabog sa mga abtik pa siya sa kaysa iyaang manok. Dugang pa bisag dili ka drummer ka kung muti ka ani nga may nakay ka mo buhat og beat gamit ang imong mga tiil og imong mga kamot. So mao na to, mura na kagbuang na yun. Number 9 is restlessness, anxiety. Ang mga nagagamit ani ay droga is dili gini gapahuway. Kung baga ikaduwa ni sila sa mga brother nagabantay sa matrix or nakita pod nato sa ila nga pag dili na sila mo intake ani nga mga anxiety, dili sila magmukmuk nga mukmuk sa mga ngit nga dapit nga dili sila magusto nga nay mga tao nga nagtan-aw sila So number 10 is number 10 wearing long sleeves. So kining wearing sleeve is paggamit sa mga long sleeve nga ay duwa ka klase nga paggamit ani formal and informal. Nasa dapat sa sakto nga panguna-una na gamit ni siya sa tungod kay needed sa iyang trabaho or sa okasyon. So sa mga mahimong nga duan, pero kung nagsuot ka og long sleeve, ang side effect tungod sa droga nga imong gigamit mo ni sa term nga literal nga informal. So number 11, new financial problem and frequent borrowing of money. So imbis nga wala na kwarta, mangita pagigig pamagi basta makapalit lang og drugs. Ang gipangita sa lawas basta walay makaon, basta kay naay droga nga gitake always. So this is my topic, physical indicators, change in physical appearance.
Usually, dangerous drug abusers have dry and dull skin. If they can be while under the influence of drugs, following can be noted. So first, neglect of personal appearance. So wala na sila paki sa ilang pagalingan or bisan sa ilang hygiene or kung bisan unsa sila tanawon sa tao, wala na sila pakialam. Then diminished drive, like lack of ambition. So wala na sila ambition man ay pangando. It's because ang ilaang una-una nakafocus na sa ilang bisyo. Then reduce attention span. So dili na sila focus sa ilang trabaho or sa bisan unsa. Then poor quality of work. So kaya dili na sila ka-focus. So ang performance sa ilang trabaho, dili na nila ma-perform ng mayo. So dili na magalimao. Then unimpaired communication skill. Bugay sila makasabot bitaw or bisan o na sila gusto istorya, bisan simple lang tayo. Bugay kay maprocess sila kung ano, dili nila diretso may istorya. Then careless of feeling of others. So wala na sila ipaki sa konsebatiyon sa uban. Wala sila ipakialam kung ang ilang lihok o ilang gibuhat ba, ilang istorya is makasakit sa ubang tao. And listening of acostumated family, warm, pale face, red eyes, dilation or constricted pupils, and wearing of sunglasses in the wrong place. Fancy, secretive about money. So, tago na kayo sila sa ilang kwarta, no? It's because ginalaan na nila sa ilang bisyo. Then, disappearance of money and other valuable from the house. So, mostly sa mga drug abusers or itong mga drug addict is makatuwa na o pangawad, and then, bisag unsa na lang magamit sa balay, pamaligya para lang makatusto sa ilang bisyo. And B, friend refusing to identify themselves or hang up when you answer the phone. And overreaction to mild condition. So, isang gamay ra kayong gibati, no? Lain na din ang ilang una-una. Tapos E, smell of marijuana, sweetish odor like a worn rope in the closets. Then F, symptoms of nausea, vomiting or pagsusuka, diarrhea, tremors, muscular aches, insomnia, and convulsion. Dahil lastly, paraphernalia indicators. So paraphernalia indicators is it must be noted that a person who is under the influence of drug keeps some paraphernalia. So mauning mga kaning paraphernalia indicators is mauning gamit sa mga addict. Some of the most common paraphernalia includes but not are limited. So mauning mga common nga paraphernalia. So first, we have glass. We have improvised glass. Then second, piper or tutor, diane foil, cigarette foil. So common na mo kayo ng kabalon ng itaw na. Then lastly, pieces of cut papers. So that's all.